Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavata Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavata Arahato Sama Sambuddhassa. I would like to know that inside Sahat, Might be like that. Might be like Sahajata, inside Sahajata there is a Citta Samutana Rupana. What is that? Citta Samutana Rupana. Citta Samuthanana Rupana. Citta Samutthana Rupa. Citta Samutthana Rupa. Dan Citta Samutthana Rupana. Citta Rupa lah. Citta Rupana say. Like juice. It's the same as Panyawaru. Inside there, the Citta Samutana Rupana is still the same as Citta Jarupana. Citta Rupana. Citta Samutthana and Citta say. Ja meaning is a jato. Ja. Citta ja. This ja is a jato meaning. Born. My born. Ja. Ja. Ja is a jato. Like jati. Born. My born. Consciousness born. This is called born ja. Citta ja. Samutthana also. Samutthana is a produce. Therefore, Citta Samutthana and Citta ja the same. Kama Samutthana and Kamaja the same. No. Udu Samutthana and Udaja the same. No. Ahara Samutthana and Aharaja the same. No. Patana use a book I mean. Patana is a more use the Samutthana. No. Cita Chitasi Gadama Cita Samutthana na Rupana Sajata Pachena Pachayo Nisaya Pachena Pachayo Ati Pachena Pachayo Avigara Pachena Pachayo. No. Cita Samutthana. Jadi tadi pertanyaannya dalam Patana kita kan mengenal ada menemukan kata cita samuthanana rupanam, ya kan? Jadi pertanyaannya cita samuthanana rupanam ini apa? Ini cita samuthanana rupanam ini adalah sama dengan cita rupa, yaitu materi yang lahir, materi yang diproduksi oleh pikiran atau batin, ya. Di di sini adalah kata jati, yaitu kelahiran. Jadi kelahiran oleh cita, yaitu batin, gitu. Jadi sama halnya kalau kita menemukan kama kama samudhana, nah kama samudhana rupa itu adalah kama jarupa, utu samudhana rupa itu utu jarupa, dan ya itu sama aja, gitu, ya. Bhapinyawala is like Ahara Samutthana. Ahara Samutthana, Aharaja Rupa, the same. Bahi and Ahara Samutthana, Udu Samutthana, Katata Rupana. Yeah, Katata Rupa is a Kamaja Rupa only. Yeah, Asanya Satta is a Kamaja Rupa only. Asanya Satta na Kamaja Rupa. Asanya Satta being only, no, mostly a Kamaja Rupa and Udija Rupa only. No Chitija Rupa. Asanya Satta is no mind, so no Chitija Rupa. No eating, so no Aharaja Rupa. So therefore, Penyawala very interesting. Interesting. Show me memorize everybody. Penyawala. Okay, translate. Jadi
Karena dalam Panyawara itu juga disebutkan ahara samudhana rupa ya. Ahara samudhana rupa itu adalah ahara jarupa, materi yang lahir dari nutrisi. Ya. Di dalam Panyawara banyak disebutkan juga, kadang ada disebutkan kata tarupa ya. Kata tarupa itu adalah kama jarupa. Jadi kata tarupa itu adalah rupa dari yang dibentuk dari kama. There's only one question and that one question. Can continue. So Sendo, before Sendo explained that there is Kama Samudhana Utuja Rupa. Kama, yeah. Kama Samudhana Utuja Rupa. For example, the Puna house suddenly become the Oh, kama pacaya. Kama pacaya udu samudhana. Udu samudhana. The question is it also included in the category of Katata Rupa? Katata is a kamajarupa. Kamajarupa. Katata rupana is a kamajarupa. So kamajarupa is a born, kama born. Kama born, like that, no? Kama born. This is called kamajarupa, no? Kama. Because the pleasant karma also sometimes produce kamajarupa. Pleasant karma. Not only past, this pleasant like karma also. Pleasant like karma also can produce. This is called the Dittadhamma Vidiniya karma. But some people say Dittadhamma Vidiniya karma is not productive karma. Cannot be produced one life. Cannot be produced one life. No. But this Dittadhamma Vidiniya karma can support like that. So because that this Dittadhamma Vidiniya karma support at the time, productive karma more stronger like that. So your eye more blind, like that. No? Because Dittadhamma Vidiniya karma support a lot to the previous karma rupa. Therefore, Dittadhamma Vidiniya karma are not productive karma, or are supporting karma only. This supporting karma also can produce a Urja Rupa also. This is called Kama Pachaya Urja Rupa. At that time, you can get money, you can get the iPhone, you can get the luxury car. These are Kama Pachaya Urja Rupa, like that. Kama Pachaya Utuja Rupa itself is not the Kamaja. No, because all external are never Kamajarupa. All external they are never Kamajarupa. Kamajarupa cannot go out from the body. So all external they are Urujarupa only. No, Urujarupa only. No. There are 4 causes, right? Kama, Chaita, Udu, Ahara. 4 causes for Rupa. So all external thing, not living being, inanimate, mountain, ocean, forest, all are Urujarupa only. No? And there are 2 kind of Kalapa only. Urujarupa and Uruja Sada Navaka. No? Sun means sound also. No? Sound also. So 2 kind of Rupa also we can find in the external world. No? External world is an inanimate thing, not living being. Jadi pertanyaannya terkait ini ya, ada namanya Kama Pacaya Utuja Rupa atau Kama Pacaya Utu Samudhana Rupa. Jadi ini adalah Utuja Rupa, sebenarnya dia materi yang lahir dari temperatur, ya. Tapi disebabkan oleh kama gitu. Kayak Kama Pacaya contohnya si umat awam bernama Puna itu setelah berdana rumahnya berubah jadi emas semua ya. Dan itu rumah yang berubah jadi emas itu adalah Utuja Rupa, tapi dia
berubah jadi emasnya disebabkan oleh kama. Ya. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah itu termasuk di dalam golongan kata tarupa atau tidak? Ini kata tarupa itu kan tadi aslinya kama jarupa, tapi kata tarupa itu materi yang dihasilkan oleh kama. Nah, jadi saya udah bilang di sini tetap bukan bukan termasuk kata tarupa, karena kata tarupa itu kama jarupa. Kama jarupa itu cuma bisa berada di dalam tubuh tubuh makhluk hidup seperti tubuh kita, ya, para dewa dan sebagainya, dan termasuk asalnya sata. Jadi tadi saya sudah menjelaskan makhluk asalnya sata itu dia tidak ada pikirannya, malu yang tanpa batin. Jadi mereka itu cuma punya kata tarupa yang kama jarupa dan juga utu jarupa aja di tubuh mereka. Karena tidak ada pikiran maka tidak ada cita jarupa. Karena Brahma tidak makan maka tidak ada ahara jarupa, seperti itu. Jadi karena kama jarupa yang cuma di dalam tubuh, ya, maka dia semua yang di luar dari tubuh itu tidak ada kama jarupa, cuma ada utu jarupa, cuma dua jenis doang, yaitu yang isinya 8 dan yang isinya 9. Yang isinya 9 ini maksudnya utu jarupa plus suara, ya, sadan awaka. Sebab so you know that the Kama Pacaya, Uruja, kama peja uruja rupa. Kama Pacaya itu bisa salah kama wipakana kandana katata cakupana kama pacena pacaya. But that means how about this kama pacaya itu jarupa? Can we find the kama produce the rupa in the Upanishad? Oh no, kama peja another explanation this. Oh, So so because this uruja rupa are not kama born, right? Kama sapo only. Kama peja, kama sapo, but uruja rupa. Because the salt is a kama. The salt is a kama like that. So not the direct protected kama, not protected kama. No. So the salt. Kama sapo only. Kama sapo. At the end, pecha the sapo meaning. Kama sapo at the end, udu born. Temperature born. it's not under the Kama Pacaya. No, not directly. Not directly. Not directly. So kusala kama vipakana khandana kadata jarupana, especially say the kama jarupa. Kama jarupa. So commentary explains that this kama pecha udajarupa, cita pecha udajarupa. No. Jadi tadi saya coba minta perjelas lagi, kan kita mengenal dalam Kama Pacaya Sakti, ya, ada kusala-kusala kama upakana kandana katata carupana kama pacena pacaya, kan. Jadi di sini adalah akibat dari perbuatan buruk atau baik, ya. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa kama itu kama jarupa itu bukan hanya dari kehidupan masa lampau, ya. Kehidupannya sekarang kamanya juga bisa menghasilkan gitu. Dia cuma tidak bisa menghasilkan ya kama yang sekarang, ada yang jenisnya ditadama, kan, yaitu kama yang dia bakal berbuah di kehidupan juga. Jadi artinya dia nggak bisa melampaui kehidupan, dia nggak bisa memproduksi kehidupan baru, tapi dia tetap bisa berbuah sebagai hasil di kehidupan sekarang. Contohnya setelah kita berdana misalkan obat tetes mata, kemudian kama ini menyebabkan mata kita itu lebih jernih, gitu ya, itu bisa. Jadi tapi kalau kama pacaya itu jarupa seperti contoh kasus yang tadi, itu bukan langsung dihasilkan oleh kama, karena kalau langsung dihasilkan oleh kama itu namanya kama jarupa, dan cuma bisa di tubuh seperti yang dijelaskan di ini kan kama usaha kama karena itu kan kehendak baik atau buruk menghasilkan kata tarupa, menghasilkan kama jarupa gitu. Tapi dia nggak bilang menghasilkan kama pacaya itu jarupa. Nah, makanya ini nggak termasuk dalam kama pacaya sakti sebenarnya. Bukan. So kita pernah menjelaskan itu dari yang lain.
So meditator also can see the light, no, sometimes inside, sometimes outside. No? So this light base is a Chitta. No? So Chitta also produce Chitta Rupa, Manikalaba. So this Chitta Rupa Kalaba also blind. No? But this blind is only inside only, cannot go out there outside the body. At the time, this in the Chitta Rupa Kalaba inside has a Udu. This Udu also generate another Kalaba. And then this kalava can go out there outside the body. This called Chitta Pachaya Udaja Rupa. Like that. Because the mind is superior, the Udaja Rupa Kala also more apply like that. No? So therefore, inside the body are two kinds of kalapa, Chitta Rupa and Udaja Kalapa apply. There inside there. But outside is only Udaja Rupa because Chitta Rupa cannot go out. Understand? Jadi saya mau menjelaskan ya, yang hubungan dua-dua kayak gini ya, saya kasih contoh cita pancaya itu jarupa. Ya, cita pancaya itu jarupa itu contohnya ketika kita meditasi kemudian cahaya, dan cahaya itu dia adalah muncul karena konsentrasi kita. Dia adalah materi yang dihasilkan dari batin, yaitu cita jarupa. Cita jarupa ini nggak bisa keluar, ya, cahaya meditasi kita nggak bisa keluar ke selain cuma kita aja yang bisa lihat. Nah, tapi kadang ada orang yang ketika meditasi tubuhnya jadi bersinar, nah itu karena cita jarupa tadi dia mengandung mengandung suhunya itu kemudian beregenerasi menjadi utu jarupa. Jadi tadi cita jarupa ada utunya ini jadi utu jarupa. Utu jarupa yang lahir dari cita jarupa tadi namanya cita pancaya utu jarupa. Nah, yang utu jarupa yang baru ini bisa keluar dari tubuh. Jadi di sini ketika meditasi cahaya di dalam itu ada dua jenis, yaitu cita jarupa dan utu jarupa. Sedangkan cahaya dari luar sinar apapun itu semua cuma utu jarupa saja. Okay. Can. The question is kasma panaye not panaye is from English. Pana aye. Aye is a bhikkhuni. For bhikkhu is Aya or bandi. Aya is sometimes they call the Ayasama better. kaya panasma. Aye is address to the bhikkhuni. Aye, Kenye, Keme, Aye, like that. So for bhikkhu should be What shall we Ayasama? Kasama Pana, we call it the bandi better, or Auso or bandi like that. They say Auso lah in Pali. Kasama Pana Auso. Buddha time they say each other Auso. After Pranidhana they say bandi and Auso. Buddha time never they say each other bandi. And the bandi is that they say Buddha only. So the younger called to bandi and Buddha also. Also, yeah, at the Buddha time, each other they call also. So kasma pana sayadaw. Sayadaw is a Nopali. Matira. Kasama pana matira. Yeah. Kasama. So asasa pasasa is a kaya padipada. So therefore this is a kaya sankara. No, breathing I call kaya sankara. Vaji sankara, without vitaga vijala cannot speak. Without vitaga vijala you cannot speak. We need the vitaga vijala to speak. Therefore vitaga vijala is a vaji sankara. You can know breathing in, breathing out, breathing in, breathing out. Without vitaga vijala you cannot count.
1, 2, 3, 4, 5 also. We need Vitaka Vichara. So therefore, in the first jhana to second jhana, should not look. If you never go to the second jhana, just see the Pritipaka Nimitta only. If you know, no, breathing in, breathing out, never go to the second jhana. Because we need to remove Vitaka Vichara, right? Okay, translate fast. Ini pertanyaannya ada yang nanya. Hmm. Ini pertanyaannya sudah yang kemarin. Jadi ada pertanyaan dari Wisaka. Wisaka ini bertanya kepada Bikuni kan. Bagaimana kemudian Bikuni ya kan nafas masuk nafas keluar sebagai kaya sankhara, sebagai perbuatan jasmani. Sedangkan Vitaka Wicara sebagai perbuatan ucapan. Kemudian persepsi dan perasaan sebagai perbuatan dari pikiran cita sankhara. Jadi saya tanya saya dong, bilang asal pasasa itu kayak sankhara karena dia merupakan perbuatan yang membutuhkan tubuh jasmani baru bisa ada nafas masuk nafas keluar. Kemudian disebut Vitaka Wicara disebut sebagai waci sankhara, perbuatan ucapan, karena si Vitaka Wicara tanpa Vitaka Wicara ucapan tidak bisa terbentuk. Jadi makanya ketika kita bermeditasi, seorang yang mau masuk ke jhana kedua, mereka tidak boleh pakai mencatat ini, boleh mencatat sebagai apa ya, catat apa ya itu nama hasilnya. Ya, jadi kita untuk bisa mencatat, untuk bisa berbicara, kita selalu butuh Vitaka dan secara seperti itu. Okay, Senya Cha Vedana Cha. Senya Vedana is a Citta Sankhara. No. Senya possession. No. Because Senya and Vedana are universal Cittasika, like that. without Senya and Vedana, not possible mind, right? So this is called Citta Sankhara. And also more clear, more obvious. Senya and Vedana. More obvious Vedana feeling. Vedana feeling. And also Senya also always use for all mind. Now Niva Senya na Senya na. So Buddha now emphasize Senya, but all metapheta also included, not only Senya alone. Senya is accepted, but other metapheta also accepted like that. So therefore, no Senya Vedana is more emphasized like that. The Citta Sankhara. Jadi yang terakhir kan persepsi dan perasaan itu sebagai perbuatan dari batin. Kenapa demikian? Karena kedua jenis ini selalu muncul di semua jenis pikiran. Jadi pikiran bahkan tidak muncul tanpa adanya perasaan dan persepsi gitu. Ini satu alasan. Yang kedua karena karena di antara yang lain kedua ini yang umumnya lebih jelas gitu, perasaan dan persepsi. Bahkan kalau kita ingat dalam dewasa misalnya tanah gitu kan, itu yang disebutkan cuma bukan persepsi dan bukan non persepsi, tapi sebenarnya bukan hanya persepsinya aja yang lemah misalnya. Jadi dia disebut bukan persepsi dan bukan non persepsi, ya bukan ada persepsi dan bukan tidak ada persepsi seperti itu. Karena persepsi pada saat itu sudah sangat lemah. Tapi bukan hanya persepsi yang lemah, perasaan juga dan sebagainya ya, kontak juga. Tapi di antara semua itu Buddha tetap pakai yang sanya aja, persepsi aja gitu. Nah, dari itu kedua ini cita sankhara jiwa relasi. Put that at me.
Chula Vidala Mandiyan. What's another question? Chula Vidala. Vidala Daman. Chula Vidala. Maniya Vidala. Amuli. Sarupamaya. Chula Vidala Sutta. Chula Vidala Sutta. Verses 4, 6, 3. Chula Vidala Sutta. Yeah. Kaya. Yeah. Vichaga Vichara which is Sankara because Vitaga Vicharita Pecha Vacha Bidati. Without Vitaga Vichara cannot speak. Senyaja Vedanaja Chita Sika Edidama Chita Patibada. Okay. That's an answer. But why the Bhikkhuni answer this for the previous question? Ketemu Panya Yes, Kaya Samharo, ketemu Wajib Samharo, ketemu Cita Samharo. Previous question. Kasamapanayi Asasa Pasasa Kaya Sankara. Before. Still in the same person, but the question is what is the Kaya Samhara, what is the Wajib Samhara, what is the Cita Samhara? Ketemu Panya Yes, Kaya Samharo, ketemu Wajib Samharo, ketemu Cita Samharo. Yeah. This one. Ketemu Panayi lah. Then why this Bhikkhuni very explain the asasa first for the example of Kaya Samhara. Tayomi Auzo Visaka Sankara, Kaya Sankara, Vajji Sankara, Cita Sankara. Your question is what? Question is after the theory say there are three sankhara, Kaya, Vajji, and Cita. And then the next question is what is the Kaya Samhara, Vajji Samhara, and Cita Samhara? And then why the theory have this answers? I cannot get your question. Please say. My question is why the Bhikkhuni say asasa or also sankara? Kaya Sankara. Because question is what is a Kaya Sankara, right? And then he answer Kaya Sankara first. Question is first he asking Kaya Sankara, right? And then he answer Kaya Sankara first. What is a Kaya Sankara? In here is he want to say this Kaya Sankara also many meaning. Here is he want to know that this meaning. This meaning. Kaya Sankara. So in the Abhidhamma, Sutta Bhajiniyani, another Kaya Sankara also yes. No, Kaya Sanchidana, Kaya Sankara. Kaya Sanchidana, Vajji Sanchidana, Vajji Sankara. No. Mano Sanchidana, Cita Sankara. Like this another Sankara. Different meaning. Different meaning. Sankara, 3 meaning I already say to you. 3 meaning Sankara.
Yeah, 4 minutes, yeah. Chitta Sankhara. So this Kaya Sankhara is Anapanasati Sutta, and this Kaya Sankhara are very much. Pasamaya Kaya Sankhara, Asa Sisamiti Sikati, Pasa Sisamiti Sikati, right? Buddha say, right? Here you can say, you can see there here. No? Pasamaya Kaya Sankhara, Asa Sisamiti Sikati, Pasa Sisamiti Sikati, right? So this Kaya Sankhara is Asasa Pasasa. Now here. Pasamaya Kaya Sankhara Asasi Samiti Sikati Pasasi Samiti Sikati, like that, no? This is Sankhara is this Asasa Pasasa Sankhara. Understand? Yeah. Therefore, we have to see the commentary also. Not just Pali. So one Pali have many meaning, therefore. Yeah. Jadi tadi pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan sebelumnya. Jadi pertanyaan sebelum dari kan ceritanya ya, jadi di syair ke-463 yang tadi ditunjukkan kan tadinya ditanya apa aja tiga jenis apa aja sangkara. Sangkara itu apa aja? Yaitu ada kaya sangkara, waci sangkara, dan cita sangkara. Terus ditanya lagi apa itu kaya sangkara? Apa aja yang kaya sangkara? Apa waci sangkara? Apa cita sangkara? Nah, kemudian dijawab napas masuk, napas keluar itu kaya sangkara. Witaka wicara itu waci sangkara. Wedana dan sanya itu cita sangkara. Nah pertanyaannya adalah yang itu tadi kan udah dijawab. Pertanyaannya adalah kenapa bikuni ini menjawab napas masuk napas keluar itu kaya sangkara dan sebagainya. Maksudnya kaya sangkara itu kan perbuatan dari jasmani, harusnya banyak. Jadi kalau kaya sangkara, waci sangkara, dan cita sangkara kita ambil sebagai perbuatan dari tubuh, perbuatan dari ucapan, dan perbuatan dari pikiran, maka itu kita ambil dari Paticca Samuppada Vibhaka yang hari ke-28 kemarin. Kan ada jenis-jenis samsara. Nah, yang dari situ ya itu semua niatan baik atau buruk gitu ya, semua niatan yang dari tubuh ya itu menghasilkan semua niatan yang menghasilkan gerakan tubuh itu namanya perbuatan tubuh kan gitu ya. Tapi arti sangkara di sini beda lagi dari itu. Ini adalah arti sangkara yang keempat. Ini saya sempat jelasin 3 arti sangkara. Ini beda dari semua. Ini sangkaranya lebih mirip dengan sangkara yang ada di Anapanasati, yaitu sampainya sangkara asasi samiti sikati. Nah, dengan menenangkan kaya sangkara di sini adalah tubuh nafas atau formasi nafas gitu. Jadi bukan sekedar perbuatan jasmani, kan ini adalah formasi dari nafas itu sendiri. Jadi makanya harus melihat kitab komentar untuk mendapat penjelasannya gitu. Jadi arti sangkara, kaya sangkara di sini tidak sama dengan di Paticca Samuppada Vibhaka. Dan yang arti yang ini lebih mirip ke yang bikuninya Jawa. Oh. Okay, can ask, yeah. If no question, I will close now. I will off the recording.
Oke.